Sambisi tuti vigat pat pusi la ne woto wende na wena limananeri li konta rundarara talatu tinandik talat kibay sambe tasia lu lemti Burkina Faso misninga sangeta Burkindamba na konta ba sugri zinkab na wletene wa sondore nan tarante carré Burkina Faso ko lo kasngap sombonde ti haute cour de justice la 5e ka kon ya sambi carré la nangi se tumo butotole absence vingana sinkene Burkina mana mantab suda wenge pamda venom sidi woto ya ne sanata siri la Ami Valiant Karal kanga minsininga singeta Burkimbu le baron wumtaba yella semmane zininga psambonde ti haute cour de justice san ya ne bamba ya sinkede ne nakene ninga psindike Burkimbu na le baron wumtaba wenge azefiren diable winiga meti bambwame na soseni haute cour de justice tol saba Bukari Kalil bala sinkede ne seba bonde ti dossier rama na kendra sinya toto sna yilenti Burkimbu le baron wumtaba yisida sebti boy ya Ablaise Compaoré gohne seba yella gomda azefiren diable ya metininga singeta Burkimbu le baron wumtaba yella la wonga me tuda ne ton kontar tuninga ti am fa ne ko ya soba jem taba wenga ti bala Burkina me la me jem taba dam natame la ha den ha man yelle ti yela yolon dira nananti jem taba dalam ti tala king serio ji ti buda kop ton ni buda ti bam pada ti jem taba jindi ti comptable sugur jindi ti burka koy donc ton me wa kayibe ma ya na shone ba mi he yelo kun be bam nuri in ken watun tum na wenga nguti buda ko est-ce que anogan kenra ne ga ya want to bum ninga sinkite ti seb kansa jesra na kendra mas runda wa sayane haute cour de justice tol soba abuni ga metia te kalam le ligdi kalam yinga la seba sin nan pasin jesra le lor pore abuni ga me Ablaise Compaoré nabgo ne la seba jesra bumba fa be na ken son zugu sna yilente ton ronye seb kansa il kelen kelraze filen diable bam me to hame bam kun tanne soba mam hanan dik bam kun to tonna mim ti dossier mbebe ne ti nye nani tumla men juroro ti bon dossier kanga ya kunwan shin mo ba 2014 yam kan tira soba ti kambani ton fa yi te datan ma net kana ma soba ti bugulo onwe ti tuni ken pam samporo ti ken me nyor yake to vieti ya dernier gouvernement kan ndabewa man tum kanga donc dossier kangre kame ti wabam nenge nakin kasam sai sun ke de Burkimbu le ban wumta ba wenwa itsanan gese bumba fa gilje sokolen seme elenwa abun winiga meti la samson wate abna yaka dare to manti kasanga sun ke de Burkimbu le ban wumta ba wen ya woto ne la zefiren diable winiga ka Ami Valiant Burkina Faso na tonre ampam silfantle sanandikin kinsi loyar la tuma posé ya kwezula kanga na pam leo kre kitameti Fonds des Nations Unies pan pakantari ne ministère ninga sangeta la fiwa to gam kwezula kanga montigiska ne kibakitba la ptigiska ne kibakitba lavo ya ti kibakitba me kinse bo to kon yamdam son tonre ampam ligida kinse to mon pour un pam da venam sidoto ne Maxime Jean-Eudes Bambara la Berenzi Zambelongo kibe kitbe na man bam pista ban dorlere an yire jolam bam pila taba pour asna yilam toron pam kibe bu to tole san kin wala ro yarda sen nemni sun vilip tum da boton da bulga metti hal han gausi Burkina Faso kan ya temsa taba an lamanti ne ba tiro yarda ti ma pam nan ti azalam lapsam monte Burkina Faso me 20 ye tole ren nan son ti tum da kelen ken tawri agibe na odoro abe ministère ni nga sangeta la fe yel jingen tumne comme ça quand même pour Québec qui te va y région en pile taba kitna taba ngese l'oriara qui bara de Burkina Faso a na kena on ti tonton niveau de programme par data ti ayizal yam se ngese no muso Burkina Faso kawa ngoti l'oriara tima mi man do to planification familiale
ya nimni sin de kenga songo tondo ti tumda kenga tawre ta ligda ya zalam ti nimbu da pam nan ta kan ke samsin dakti a pam pangan ken tawre mo mana lu ti singa to pile ga ten ya soma ti ton tawre dan ba gehe elam ti nyamba ti kesit na mana wana ton lu ligdi ton ba ligda ni kunyira ton ti tumni kenga tawra ara nyana he Sikene ligidap sanan ton ri amon pa mawa sayna gibina wulaw sin kelen ken tawron wiligi a wiligam ti kibaki te basambe region la mampila taba pour en 115 septembre zeres ko hebu totoli babar sandaba anemni senu kun tata pour en top 20 li apte ndamet tumda ton yi sombo ya sida nimbu de nga ya zala la zalma ne ren yawote gouverneur ren yawote la yam sen de bengi ve seba ya timani ni songo de association ni ONG ni songo de tonda songo de gouverneur ne ligir kanga ton yawote ni bu de pam zala donc gouverneur le ya songo te ton ta ne nyamba nem ni sinji te région pile na te ge est-ce que région ni nga ne kabitar panga ton songo tondo ti mbo gouverneur ziba ti akelen ken tawre ti tumdara nyame Serka botol ne kibeki de ba na yilon ton re ti bam mening btoro tabton ti royar la ti mapsan wat ne Burkina Faso kan le beton widi yange to tum de twenke len ken tawle le be uteki wala san pisila tabo zera ton tara san pisila nasa lapsan nazin ne kibeki de ba otonle asone wa Edan team sa wato arrondissement waye wasi arrondissement 9 antegom ne yamba kamboinsen yada yilra yelle ti l'armental sul sundos nda tan yidi umpi masan lawto sun sakde song taba woni yinga sira suka yilra yada wakat la wakat fa siap sabab meti tumna tonron tumnoa ya wona amne som sa sante ndi l'armental sul le kanga e pamda venom basan sira suka nyaad ne mbuides na identi son doin dingap tawla ton pam izin yilimde la son wata meton re mikti ya yilma et pamda venom sin doto ne Abdourahim Nyenye la ami Valien. Nous-mêmes, nous, on veut que les cimetières de Burkina Faso, là, tout soit propre. Ya woto ni lezuera l'armental sulub sumbonde ti song tabwani nga sindatan doke ya sinta yum katex woto ne la l'armental sulla get kambwen sin ya da yilam da yelle ya mi akarkanga ya bukare tiemtore le pasa umaru kwanda si ya l'armental sulla tor savani l'armental sulla tor soporba nyaka yama an vikliga ya si yidum pile woto ne la kombisa yiba songoda nebni se samana kalma rogadba an tudiyada 2020 yumde l'armental sulla pama a 7 ningap sambonde ti récipiciewa ne senamane ne piga la sentumde l'armental sulkanga porwa a bukare tiemtore ya l'armental sulla sambonde ti song tabwani nga tawl saba la tonombe kawa zulesa ya wuso temwe bon ni na tien wa kamenga ti kayene be yibe wata ndambo ro ran solo nera bon wakar kanga nyammenga han wata ngese ne be yibna ntu kabar model boko bon ya ton le larma mbol bo taba to bwa to ton song taba ta soba pamroa ya sinta yum la woto no mwasa yada sampame lalara bum sin songde l'armental sulla obtuma buto to pousser sinkende ni yada yilam da weng tuma buto to pousser l'armental sunne sambonde ti song ta woni ngab smana pamda ni soma songre la ne ba hamba de ton tumna me yawuni amim tumna obra da pigara man watne watin zamka pelsa watane watin zamne la tumna handa yo ko bra kana wane wa yaba mikti tumna a kenga mwa la yawuna mji tumna la tira han watawa ni bamba pa bon sudba ablebam pa nimba ndamye l'armental sulla ne ba ngwini ga meti tumni se bam san tumna ya bumbam san nam pam tiore ngwenam nenge reyinga la pude l'armental sulla ti song tab ngweninga dikelen kela abukare tiamtore ton me ngana mpa tuyo ne yoro enyela tabo ligdo woton kontoni ton jimani mengai ton ha wa pamye so ba menga ton menga tabe ton association pora ton menga libérer la memba ton tumna ton de kalamte ngwini yinga la ton tumna halba ni songre buto tole sampamna l'armental sulla ngwini meti zulwes buto tole la bam ketenda tan doke zulwes apura ngwini meti bam datam tab songba ne kuma mobil lab sambonne ti korbiara sina yile internet saman kalam bibton songa abragadba tara nugmumu na watir song taba bala hanjab ko wa mera vi watono hambewa ba mera tara pense watono hambewa han tara nugmumu
mi ta ton songam to ton man yaada bob song tonno te man ta yaada yinere abukare tiam tore ne tumna ta san wini ga meti bam singa tuma teka meli wena pa wenem daninga anjesi bamye bam dabo yati conseil municipal la songo tep ton pam ko mzinga bismbonde ti oneyawa bum sinna songo abtuma bu toto pousse sinkende ni yiram da wenge ti balla san ya ni bamba nem ni siba sma na kalma tera da me am pam zinga si yiram de on vuse nanki lampa ling taw damba kibay William ti cadre so wacha dembiri nyawda runda ba na kodra Idrissa na kodra isen abri sinkenende bangitine da lia chada tenganam yum tous la ko boswe la bisnila yiba nan tontan yum tous la ko boswe la piswaya zamande William metala be Dakar so tibala bu kawabudo andika beerle sivrele intas was ya yondo teka et pamda venom elsen liberan komsne en puitner a isen abre lia chatenga naba 82 yum de nantare 90 yum de ni da mana kalam talat kanga utekula sam pisi la nasi Dakar soa tebra bebe kombesro absnalike beerle sivrele sia kombesro abion teka suntune abtempan ponse de ba absombo neti avocat lamba sandaman yamyoara ne coronavirus bana wa longba en passé bi wa mesenda vinsre a isen abre yisbla kombesalo tuning zaka ngunde absombo neti résidence surveillée wa avli le kiula sama yopo yum pisi la yemre nangu kiuga yibu jean kiula sama yopo yum pisi la pisi ba leban liba kombesa rorin ya wa bangame ala umda sane te bon ponse de ba asunda man ko so la rabe mbuto tole ti absunda zoete bom ninga wa coronavirus ba ke le nyoko blame isen abre ya jouvir soba 5 touront tum 5 temsa sur menga paongo 1960 yumde président tombalbay na ma wakato abia kablame te bi musoro sous préfet absence indi France yum katerse en calme ya 72 yumde la liberan team septenga wasi ya chade beme abtorna rasuninga sakda frolina lor poli abtorna sur la solution sacrée forces armées nationales du Tchad Absulla usra fa sambanga ya sun tunep sanda nyorde nasar damba ne nisip sun nyora soka edmik da fa komana galopin absun yoke anamsa lor poli abkuyelame jean kiwla sama yo 82 wa yumde abamana na mwendike antusa gukuni wede en lubna moi labli ratenga nam wakat kongo la bien premier ministre danam la kitepko nama kiesdeba la blugli tum no parlera absun bonnet direction de la documentation et de la sécurité kwaikwara de DSC lebi atum no kongo me yisababo nyor politique la ruso suka abkuya nefsandaba libi mesende babra yemri ayi agwar senda sele aba karonwa gwara absent ton feke wena ma français la na malekten namba son sonba marsa kiu 87 ayumde ta feka agon kongo asum bange tina malekten ram songa la me isen abre kidra pura en conférence namba ya général Idriss Déby wa luba na mazugu décembre kiu pipilare 90 ayumde ta isen abre nanzento solo Sénégal sora janvier wa kiu 92 ayumde isen abre na ma son lui a bien ayat katarsi tiad na tengwa yalama tate kilomètre pisi la nu jewe ki 2006 ayumde Afrique temse l'avantage sur Luxembourg neti Union africaine na ko sa to bois isen abri nene kuri yala aba somane me wa ki la sampista 2016 ayumde boursu wante ka wonyalsi aba ta ndblame te pkin sapturo man ni sa passar da manato motli ko so la neba nyorbo si wala psindi kendolba ya roro abnyor teka Obteban pense de Babson Boneti avocat rambara mana bole avril kiuga san andalore la Sénégal bokarlo no la zansa kiad na kodra son de ba sanda kot bum ningawa al na wanterantare uta kiula san pisi la nansi ne da saman kalam Arim sabisi ane kiada kibesla nampos taba le kontaba seka wakatu kibesombe tilelike antasia TV na ken la ket ndigatori wanda kwanyam gesongo amina